नमस्कार दर्शक बंधु जीवन जीविका चैनल को आपण मान स्वागत। आपण को पिला बड़ है ना नहीं एवं आपण भावुंट क्यों स्कूल एडमिशन करेंगे सरकारी ना बेसरकारी सीबीएसई आईसीएसई ना ओडिशा बोर्ड रे एडमिशन करेंगे यही चिंता प्रति बाप मां मन थाए निश्चित भाव में। आज वीडियो रे आमे आलोचना करबा केवल गुरुत्वपूर्ण कथा को ध्यान रखी आप निज पिला सबुठ भल स्कूल बाछिबे। वीडियो को निश्चित भाव में शेष पर्यंत देखंतु। आसंतु आज आरंभ करबा। बहु वर्ष पूर्व आमे केवल जानिथिले जे जे मानक पाखरे पैसा अछि से मानक पिला केवल सीबीएसई पाठ पढ़ी परिबे बा सीबीएसई स्कूल रे एडमिशन करि परिबे, किंतु आज से सिचुएशन आउ नाही। जने गरीब पिला मध्य चाहिले सीबीएसई बोर्ड रे पाठ पढ़ी पारिबो, कारण सरकार तरफ प्रति ब्लॉक रे आदर्श विद्यालय सब प्रतिष्ठा करा जायछि एवं एवं मध्य करा जाउछि, जेठारे कि सीबीएसई बोर्ड रो करिकुलम पढ़ा जाउछि। गुरु सीबीएसई एवं ओडिशा बोर्ड रो करिकुलम मध्य तालमेल रहु नथिला, किंतु एबे प्राय सीबीएसई एवं ओडिशा बोर्ड रो करिकुलम मध्य सामंजस्य रही। ओडिशा बोर्ड बा जहाँ को आम कहे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वर्तमान एनसीईआरटी बहिर ओडिया संस्करण को फॉलोअप करछंती। आउ किछि दिन भितर वन नेशन वन करिकुलम हेवा पे जाउची, जहाँ फल विभिन्न रीजनल लैंग्वेज रे पढ़ुथिबा पिला माने आउ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देवा पई असुविधार सम्मुखीन हेबे नाही। वर्तमान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो एजेंसी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो सब एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करछथि, जेपर कि नीट, मेडिकल एंट्रेंस, जेईई, इंजीनियरिंग पई यूजीसी नेट, नेशनल एलिजिबल टेस्ट जहाँ कहछि जूनियर रिसर्च फेलोशिप पई से सब एग्जाम रे बर्तमान 13टी लैंग्वेज रे प्रश्न पत्र आसुची, जेउथरे कि ओडिया लैंग्वेज शामिल करा जायछि। कथा होछि जे देश निज पिला मानकु निज रीजनल लैंग्वेज रे शिक्षा देउछंती से देश आज सारा विश्व रे डेवलप कंट्री भाग रे परिगणित होउछंती, जेपर कि चाइना, जापान, कोरिया यही सब देश देखंतु सेमानंकर पिला माने निज निज लैंग्वेज रे शिक्षा लाभ करछंती, किंतु आज भारत वर्ष रे अवस्था कौन होछि आपण माने विचार करंतु। किंतु आमे भाग्यवान कि ओडिया लैंग्वेज रे हमकु शिक्षा लाभ करबा पई सुযোগ मिलुछि, तेणु से सुযোग को आमे हाथ छड़ा करबा उचित नहीं। ओडिया मीडियम स्कूल रे मेन प्रॉब्लम रही शिक्षकों अभाव एवं भित्तिभूमि अभाव। एमिति नहीं जे ओडिशार सब स्कूल रे शिक्षकों अभाव रही एवं भित्तिभूमि अभाव रही। शहरी स्कूल मानक भल फैसिलिटी रही, सेठारे किंतु लोक मैंने सेमानंकर पिला को ओडिया मीडियम रे पढ़ा पई इच्छा प्रकाश करना, किंतु मोर कहवार कथा जो जगह रे भल शिक्षक रही भल लैब रही पिला एक्टिविटी पाई से ओडिया मीडियम स्कूल रे पिला को पढ़ाइबा उचित, किंतु दुर्भाग्यर कथा ओडिशार बहुत स्कूल रे ये भाव प्रोब्लेम रही, जहाँ फल कि आज ओडिशार पिलाने उच्च शिक्षा लाभ करने बहुत असुविधार सम्मुखीन होउछंती। जो अभिभावक मानकर पेइंग कैपेसिटी अच्छी से माने प्राइवेट स्कूल रे पढ़ाई परिवे, किंतु जार पेइंग कैपेसिटी नहीं से माने एबे ठारू करज करी निज पिला को केबे भी प्राइवेट स्कूल रे पढ़ातु नहीं, पैसा संचय करंतु पिलांकर हायर एजुकेशन पाई सेतबेले खर्च करिवे। जो स्कूल रे जो गवर्नमेंट स्कूल रे सुविधा रही सेठारे आपणकर पिला को आपण माने पढ़ाई परिवे। आम्बे माने निज एक्सपीरियंस कथा कहूँ, आमे ओडिया मीडियम रे
ପାଠ ପଢ଼ି କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ନିଜ ରିଜନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କନସେପ୍ଟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବୁଝି ହେବ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ନିଜର ରିଜନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ନିଜ କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ବି ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ସହରରେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର କରିପାରୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ି ଆମର କନସେପ୍ଟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କ୍ଲିଅର କରୁଛୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ। ଏଠାରେ CBSE ବା BSE ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ କଥା ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ କଥା। ଯାହାର ପେଇଂ କାପାସିଟି ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଇଂ କାପାସିଟି ନାହିଁ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ CBSE ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର କରିକୁଲମ୍ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହୋଇଯାଇଛି। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି ଏହି ଅବସ୍ଥା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ସହରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ CBSE କରିକୁଲମରେ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ପେଇଂ କାପାସିଟି ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ CBSE ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ CBSE ସ୍କୁଲରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲର ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ସର୍ଭିସ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି। କୋର୍ସ ବା କରିକୁଲମ୍ ସେମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ପେଇଂ କାପାସିଟି ରହିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏତେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିତରେ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର କରାଇବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇଲେ ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ନା କି ବରାବର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହି ଭାବନା ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ରିଜନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲିଅର ହୁଅ ବୋଲି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଯେକୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ନିଜେ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।